Hello, Assalamualaikum. Sorry lambat sikit, ada masalah teknikal. Welcome to Kasih Cendol. Ini sejak minggu lepas, so kita sambungan daripada minggu lepas. Sekarang kali kedua lah Kasih Cendol sejak kita dah break dekat 3-4 bulan. So saya dah penerbit nak share cerita apa and apa yang viral lah biasanya. Kasih Cendol ni kita santai macam program My Two Cents yang lain yang lebih serius. Mungkin serius juga, taklah serius sangat. Tapi kita yang banyak diperkatakan. So saya hari ini walaupun tak berapa minat sangat tentang Meghan Markle dengan Prince Harry, tapi sebab benda ni banyak diperkatakan, jadi saya rasa mungkin boleh share sikit apa yang saya boleh fikirkan, yang saya boleh rungkaikan. Dan kalau klik, kita boleh sembang kat sini dengan tinggalkan saya bersorangan. Dan saya juga nak share ni ke apa ni, ke Facebook saya, link ni. Tunggu sebentar. Tapi saya rasa ramai yang nak tengok ni, mungkin dah ada yang dah ambil position, suka tak suka Meghan Markle, siapa salah siapa betul. Banyak lah yang viral juga, especially untuk orang keluarga diraja ni mengambil satu tempat yang khas lah, sebab kita di Malaysia ni kita ada 9 sultan dan raja-raja yang bergiliran. Kita berdasarkan sistem monarki berperlembagaan. Jadi bila ada isu berkenaan monarki ni, terutama monarki satu Europe ni, tak silap saya ada 6 ataupun 6 je lah, 8, 6 aja monarki yang masih ada dalam satu Europe. Jadi Malaysia ni ada lagi banyak raja dan sultan daripada seluruh Europe. Itulah istimewa kita. Dan kita pun bangga juga sebab walaupun kita ada 8 monarki, kita masih lagi saya rasa bangga dan perlu diteruskan lagi sistem ni lah. Saya sebenarnya objektif tentang soal ni, ada baik buruknya. Tapi pada kali ni kita nak sembang lebih kepada Meghan Markle lah. Jadi sebentar je, nak tengah share ni benda Facebook live ni kat saya punya screen sambil-sambil. Jadi kalau tak nak cakap pun boleh tinggalkan komen kat bawah tu. Mungkin kita jangan tinggalkan saya bersorangan, awkward pak. Sebab bila pakai program ni semua, dia jadi slow. Masa streaming dia nak buka, nak share pun satu benda yang cukup lama sebab saya pakai OBS dan lain. Okay, Meghan Markle ni minggu lepas dia telah ditemu ramah. Dia telah ditemu ramah oleh siapa ni, Oprah Winfrey, dan dia keluar dalam program yang sangat viral. Satu dunia bercakap tentang hal ni, viral. Dan Meghan Markle cakap dia ada masalah mental, dia menerima racism daripada keluarga diraja British. Dalam suasana konteks kita sekarang ni, benda-benda ni kalau yang melibatkan masalah mental, melibatkan deraan mental, menerima racism, terutama kalau dia perempuan, kalau dia berdepan dengan sesuatu yang lain, memang orang akan ambil serius benda ni. Tapi bila saya kaji balik, dia pun katalah dia ada masalah, dia
makan dengan keluarga ni. Tapi hakikat tengok balik, hidup dia senang. Dia mungkin tak payah masak sampai bila-bila dah pun. Dia mungkin ada orang gaji dan hidup tak susah mana pun banding tak ada kerja. And dia tak payah kerja pun, husband dia pun tak payah kerja walaupun tak dapat duit sejak 2020 sebab husband dia pun rebel juga, tak nak join the royalty, semua nak ban family tu. Hidup dia orang senang tapi still suicidal. Macam kita pun pelik juga kenapa dia orang ni benda kecil macam kalau kita tengok dalam konteks masyarakat kita, kalau ada ibu mertua kita ada problem, kita nak keluar cakap kat TV pasal keluarga, ni pun satu benda yang sebenarnya sensitif tau, nak cakap pasal family, nak share dengan satu dunia. Jadi saya rasa ini bukan tindakan seorang menantu yang baik lah. Tak patut kita buat macam ni. Benda boleh bawa bincang baik-baik kan, nak bawa kat Oprah lagi. Oprah ni pun saya rasa dia pun play victim card juga, walaupun value dia 1 bilion. Dia dah kaya, walaupun yes dia orang kata ada unsur racism, tapi kalau dah ada orang yang boleh percaya, boleh host rancangan watch, so kat mana? Jadi ini yang mungkin masalah sebenarnya yang saya tengok daripada ni adalah playing victim. Apa-apa nak jadi victim. Orang yang kaya, okay, berasal daripada dah kahwin, dah ada anak yang dari keturunan diraja British, dia sampai ke cucu cicit tak payah kerja pun. Tapi masalah dia. Okay, tapi I ada clip sini nak share juga, maybe kalau kita nak try share apa masalah dia nak dia nak stres dia yang sampai psychological stress, menimbulkan tekanan. Saya dah buat dah potong sikit part yang dia cakap apa yang menyebabkan dia stres. Okay, tengok. Pertaining to he was correct about flower girl dresses, and it made me cry, and it really hurt my feelings. A few days before the wedding, she was upset about something pertaining to, yes, the issue was flower girl dresses, and it made me cry, and it really hurt my feelings. So isu dia pasal pakaian pembantu, benda kecil je, and that cause psychological issues yang sampai dia buat suicidal. I mean, kalau benda macam ni, kita lah pergi rumah, kalau you kahwin, kalau anak muda sekarang baru kahwin dan pergi rumah menantu and bergaduh dengan kakak ipar pasal benda ni, and then besok kau keluar TV benda ni. Tapi ini reality sebab kalau kat Amerika dia orang suka cakap pasal benda ni, and this is benda clashing American punya culture, victimization, British punya monarki yang dah memang actually dah nak mati, dah tak relevan dah pun. Monarki ni pun orang banyak dah tak minat, tapi itulah masalah monarki ni sebab dia kat tengah-tengah, dia nak kekal relevan. Jadi isu ni selalu akan jadi panas sebab dia nak kekal relevan. Jadi setiap kali ada baby, dia akan jadi famous. Baby tu akan TV, keluar video apa semua. So monarki perlu relevan. So untuk relevan dia perlu kekal juga. So this is maybe a play by both sides. Dari pun rebel ya, tak pernah dengar. So kena kekal dengan watak dia juga. So and monarki ni dah lama dah. Queen Elizabeth ni antara saya rasa sejak saya kecil sampai besar lagi ingat gambar dia lagi. And sama juga dengan Malaysia, kita pun ada sistem monarki yang
yang masih wujud lagi di kalangan kita. Kalau ada setiap duit ringgit tu ada gambar Sultan Agung yang mengingatkan kita kembali. Sekarang pun kita ni dalam darurat yang diperintahkan oleh Agung. Agung pun baru buat statement, saya ingat semalam ke, okay, darurat ni sampai Ogos, okay, dia lawan. So that's mungkin cara yang bagus, ultimatum yang saya rasa senang, tak payah nak bergaduh lagi, tidak susah. Ada mungkin sebab tu ada timbal balik bagi saya, bagus sebab kita ada Perdana Menteri dan kita juga ada Agung. So kita each other. So sistem monarki berperlembagaan ni ada kebaikan dia juga bagi saya. Tapi kalau British ni one of the richest person is the British monarchy, yang di mana hampir 800 bilion total value. Ini tak termasuk tanah-tanah dia lagi apa, ini yang dalam bank, ini yang official. Tapi at the same time yang benda yang menarik monarki, they are also generating income for UK. Basically diorang the British monarchy dia ada pendapatan dia sendiri every time dia go live, dia buat announcement, bila ada apa ni, anything yang activity dia, they get charged and they make money. Actually it's been profitable, tak silap saya. Her Majesty Queen Elizabeth II dilahirkan sejak 1950. Wow, okey lah, tak ada tu sangat. 52, 48 tambah. Okey. Nampak macam saya rasa dah lama lah. So, bukan tarikh lahir dia 1952, dia jadi Queen sejak 1952. Jadi umur dia sekarang is Elizabeth II is 94. 1 tahun muda daripada Tun Mahathir. 1 tahun muda Tun Mahathir. Umur dia dah 94. So wow, so itu British monarchy. Jadi sekarang pun kalau nak panggil Meghan Markle, dia bukan princess, dia actually level Duchess of York. Yes, Duchess of York. So itulah sistem dia. Sistem monarki. Jadi inilah sekarang yang saya rasa masalah dia. Kalau orang senang, sebab ni tengah pandemik, orang tak ada kerja, banyak lagi orang yang kita boleh fokus, boleh bantu lagi. Tapi orang-orang yang dah kaya, yang boleh claim they are oppressed. Ini masalah kita yang sepatutnya, kalau daripada dulu dia ada unsaid agreement, benda yang kita dah disetujui, orang-orang yang dulu yang normal lah dulu. Okay, aku dah kaya, so it's my turn untuk tolong orang lain yang lagi susah, bukannya minta perhatian kat aku yang aku ni victim. So that should be the way. Orang kaya yang lebih merasakan tu orang lain, bukannya dia nak minta perhatian, nak play victim. So ini culture, saya pun cakap semalam on culture playing victim, ini dah chronic. Playing victim shouldn't be something yang celebrate, is something yang this new generation, I think this is the new generation yang sekarang ni, mungkin daripada 18 ke 25, this young are using this. Everything something playing, akulah yang ditekan, akulah yang salah, akulah yang orang lain buat. Tak kisah, but kalau buat benda tu, yes, maybe orang, even though situasi dah macam tu, but if you're going to change yourself, you got to be from a higher perspective. You know about projection diri kita, macam mana kita pandang diri. Kalau kita pandang diri sebagai victim, susah untuk kita maju ke depan. Okay, semalam dah cakap pasal ni. Anyway,
kalau ada siapa nak join atau boleh bagi komen, boleh reply, boleh cakap tentang isu ni lagi. And saya pun sebenarnya nak share on Ma'al Hijrah juga, something yang sebab Ma'al Hijrah ni satu benda yang mungkin sensitif sikit pasal umat Islam, kepada umat Islam, sebab ni banyak yang dipersoalkan oleh orang-orang agama lain. Kenapa Nabi boleh naik burak, boleh naik itu benda semua tak logik, menjangkau pilihan, menjangkau akal dan tak logik. Kau boleh setuju ke Nabi kau? But bagi saya, sebagai saya seorang Islam, saya menerima ni sebagai satu contoh iman. Iman itu untuk percaya sesuatu yang tak semestinya dibuktikan dengan logik juga. Sebab tak siapa pun pernah tengok Allah, tapi semua kita beriman Allah. Tak ada siapa pun dalam dunia ni yang sekarang ni dalam berapa 1.2 billion Muslims, tak ada siapa yang nampak Allah, tapi kita semua beriman. Tak semestinya beriman, tapi kita beriman dengan berakal juga. Sebab kalau nak ikut apa yang saintis tahu, macam-macam dia tak tahu. Macam mana saintis sekarang tak tahu tentang macam mana dia buat piramid dibuat contohnya. And then Angkor Wat dekat Cambodia pun orang tak tahu duduk sana siapa yang tinggal, padahal benda tu banyak. And then benda-benda harian sebagai contohnya placebo, efek placebo kepada kita. Kenapa bila kita makan ubat, benda ubat tu boleh baik, kita boleh jadi baik juga. Saintis pun tak tahu sampai sekarang. Macam-macam lagi benda saintis yang tak tahu. Jadi tak semestinya semua yang saintis tak tahu itu dah terus tentu-tentu salah. Dan saintis pun tak tahu. Kalau kita pergi ke hospital mana-mana, tahu jiwa saya ada masalah, itu dah kira masalah mental. Tapi jiwa tu satu benda yang lain. Tak ada doktor yang pernah diajar tentang soul. Jadi ada juga kelemahan dalam sistem medical dalam ni yang mungkin ada, bagi saya banyak lagi kelebihan dan bagi sains pun, bagi sains sebenarnya, scientifically adalah lebih baik untuk seseorang itu mempunyai agama. Okey, ini bukan syarahan tapi ini fakta. Bila seseorang itu ada agama, ini memang fakta, hidup dia akan lebih baik, dia akan mempunyai kurang stres, hidup lebih lama dan mempunyai persekitaran yang lagi baik. Jadi ini pun saya pernah dengar tentang function agama dalam kehidupan. Sebab dalam kehidupan kalau tak ada agama, biasanya dia akan mewujudkan satu uncertainty tinggi. Apa nak jadi besok? Apa nak jadi besok? Aku mati ni apa? Jadi otak kita akan macam-macam fikir dan menimbulkan stres kepada otak. Jadi kalau tak ada agama yang kita macam, kita relax lah. Kalau contohnya bagi saya, kalau orang Islam, besok nak dia apa, ya Allah, berdoa, serahkan kepada Allah, redha, and okay, take the best, whatever happen. Hidup ini ujian, tak senang. It's so easy sebenarnya. I mean, it's not easy ujian, tapi kalau tak ada agama, I cannot imagine. Wallahi, I cannot imagine. So I cannot imagine hidup tanpa agama because it makes life so easier. And macam contohnya kenapa something yang tentang Meghan Markle dan juga agama, manusia ni suka kepada benda yang lagi besar, yang lagi hebat, yang lagi dia nak dengar cerita. Kita tak suka cerita tentang orang kecil, kita suka cerita tentang orang besar yang ada kuasa, yang hebat, yang out of this world. So that is the nature. We want our life something more than benda yang kita nampak hari ni. Pergi kerja, balik kerja, tidur, stres, gaduh dengan kawan, lepas tu balik phone, gaduh dekat Twitter. So kita nak tengok life yang lagi best basically. Kalau and kita suka sembang tentang benda life something that's bigger than us. We don't want to be life is just normal everyday thing. In fact, kita suka drama. That's why people start K-pop. That's why kita takut. Tapi at the same time, ramai yang takut suka masuk rumah hantu. Kita suka mencabar juga benda. Kita suka benda yang pelik. Manusia ni dengan satu keperluan yang pelik. Kita tak suka tapi kita still suka. It's weird. It's a paradox manusia ni.
Anyway, berapa lama dah? Okay, baru 20 minit. Wow, rasa macam lama. Sebab tak ada siapa, so kita cakap seorang je on Meghan Markle yang memang saya tak berapa tahu, and I'm not a very pop culture person, but I like facts. Anyway, sebab kalau tak ada siapa nak join, I akan cari je kat sini. But give me a break sekejap. I will be back. Okay, I'm back. Just nak tadi kalau saya ada file since saya ada kesempatan nak share kat sini. Saya ada juga jumpa this video yang actually explain tentang Isra Mikraj yang I think it's a very good video. So jarang-jarang orang explain ni, and mungkin ada manfaatnya. So I'll share here, tak lama, maybe 10 minutes macam tu. Heard of them? Mysterious place where all your loose change seems to disappear to, otherwise known as your children. I'm talking about that region of space with a gravitational field so intense that no matter, radiation or even light can escape it. There's a joke that astrophysicists like to tell, and it goes something like this. A star walks into a black hole, but it doesn't seem phased. The black hole turns to the star and says, "Sir, I don't think you understand the gravity of this situation." But as with most jokes, it carries a ring of truth to it. Until 2011, astrophysicists were not able to confidently report stars falling into black holes, but now they can. And the total number of cases of stars falling into black holes reported in 2016 had been 3. Interestingly enough, although it's not an astrology book, there's an entire chapter in the Quran called The Star, and the first verse of that chapter is, "By the star when it falls." Chapter, the Quran describes characteristics of a place so similar to what we now know as fitting the description of the black hole that it will send a shiver down. In the Islamic faith, it is believed that God granted Prophet Muhammad a special trip to the heavens. This trip was miraculous, as there was no technological way the Prophet could have taken such a journey at the time, seeing as how planes hadn't even been invented, let alone rockets. Nonetheless, if you study this miraculous night journey closely, you'll find that there are many clues to prove that this incredible journey did indeed occur. Not only that, where it took place turns out to be of great interest too, because astonishingly enough, the description of the area it ascended to matches the characteristics of what we now know about the black hole. So let's look at what we now know about the black hole through the recent discoveries of science and compare it to the mysterious area the Quran describes in its pages as part of this miraculous night journey it took. Firstly, in verse 16 of chapter 53, the Quran describes this place in space as very dark. In fact, it describes it as darkness covered, steeped in darkness, which is not surprising. Space is a pretty dark place. Even so, some areas are darker than others, but nothing is darker than a black hole, because black holes have such immense forces of gravity, nothing, not even light, can escape from them. That's why they're black. And because they're black, they are veiled from direct observation.
reveal themselves indirectly, as scientists have special tools that can help them see black holes act differently than other stars because of the immense force of gravity that black holes have, and this helps them identify the location of black holes. Secondly, according to the Quran, when ordinary people look at this dark area in space, they can't see it directly as their eyes bypass or surpass the boundary of this area, and they only see beyond it or around it. It's almost as if this area behaves as a lens. Science, it turns out, has a term for this. It's called gravitational lens. Let's take a closer look. Normally we think of light travelling in straight beams, but near a black hole, the powerful force of gravity bends and warps rays of light around it, creating a visual print on the surrounding material. Astrophysicists have proved that a black hole bends light to act like a cosmic magnifying glass, giving astronomers a view of an even more distant galaxy behind it. And this, my friends, is what we call a gravitational lens. However, the Quran brings our attention to an interesting fact regarding this matter in verse 17 of chapter 53, when it says, "The eyesight of the Prophet Muhammad did not swerve, nor did it pass beyond the boundary. He certainly saw it as one of the greatest signs of his Lord." Could this verse into the fact that the Prophet Muhammad actually visited the black hole? And thirdly, the Quran describes this area's shape: wide at the top with sloping sides and a narrow tube at the bottom, all shaped. In verse 14 of chapter 53, when it says, "By the finite jujube tree," to the shape of a jujube tree, which fits the same description as the one I just mentioned. A black hole makes such a deep dent in space-time, and that's why it appears to look like a funnel. Despite the black hole's effects on the movement of matter and its tremendous suction power, the black hole's space-time dent remains hidden behind its event horizon, always surrounded by an area which does not allow light to escape and therefore cannot be directly observed. And fourthly, once again in verse 14, chapter 53, by the finite jujube tree, the Quran reveals that this area is finite. So how does this claim stack up with the science? Until recently, it was assumed that black holes had such an infinite strength of gravitational field that occurs deep within them, ensuring that nothing, not even light, can ever escape them, and a trip into a black hole is a one-way journey. Once you cross the event horizon, the point at which light can't escape, there's no turning back. But researchers such as Georges Poulin, Rodolfo Gambini and Gerard Hooft have recently been able to prove otherwise and show that energy can escape black holes and that black holes are finite. This essentially means that black holes don't end in an infinite density, but rather act as a portal to another universe. The acclaimed British Professor Stephen Hawking supports this claim and further suggested that there could be a way out of the black hole when he famously said, "If you feel you're in a black hole, don't give up. There's a way out. You might have a passage to another universe, but you couldn't come back to our universe. So although I'm keen on spaceflight, I'm not going to try that." In conclusion, the Quran swears by the star when it falls that the Prophet Muhammad travelled through space and reached an area which, according to the Quran, is one of God's greatest signs, an area that is much darker than its surroundings. This darkness hides its funnel jujube tree shape underneath, and no one can see this area directly, as his or her eyesight will swerve and pass beyond its boundary. Finally, we're told that this area is finite and a portal to another universe. So it would seem that the Quran and astrophysicists agree, as the way in which the Quran describes this mysterious area matches what the black hole.
However, the Quran takes it one step further by asserting that it is, in fact, a portal to heaven. A claim is yet to prove, but if past experience is any indication, it's only a matter of time before science catches up to the scientific mirror contained in the pages of the Quran. So itulah cerita dia macam mana. Bagi saya kita ambil itu pada dasar dia saja. Yang saya lebih tertarik adalah bagaimana ayat dalam Quran yang boleh kena dengan keadaan saintifik yang benda baru dapat tahu je. Macam dalam ayat surah An-Najm itu ayat yang pertama tentang menceritakan bintang-bintang yang jatuh. Jadi bintang yang jatuh ni macam mana 1400 tahun dulu orang mungkin tak faham. Tapi sekarang 2011 baru orang faham yang bintang-bintang ni boleh jatuh di dalam black hole. Jadi Allahualam, kita tak nak sampai jadikan itu sampai polemik, sebab kalau ada perubahan dalam sains mungkin orang akan hilangkan kepercayaan. Tapi kalau itu dapat memberikan kepercayaan lagi untuk melawan hujah-hujah yang menolak keislaman, Islam salah. Jadi kita ada sikit defense lah. Dan sekarang pun saya baru baca carta semalam. Carta dalam tahun 2030, agama yang paling banyak dalam dunia adalah orang tak ada agama, and second adalah Islam. So Kristian akan jadi third. So Islam akan jadi agama yang kedua selepas orang tak ada agama. Dan pangan yang berterusan, yang akan berterusan adalah orang tak ada agama dengan orang Islam. So itu je beza dia. Dan saya cuba bawakan penekan kat sini lah sebab saya seorang Islam. Of course I'm interested in it. And kalau kita tengok pun, just nak cerita sikit lah, ni bukan konspirasi teori, tapi saya tengok orang wish Isra Mikraj ni. Isra Mikraj ni, kalau orang wish Isra Mikraj, banyak yang akan share yang ada gambar Masjid Al-Aqsa. Tapi yang selalu kita tengok ni adalah Masjid Al-Aqsa ni yang dia tunjuk gambar Dome of Rock yang colour kuning. Sebenarnya itu bukan Masjid Al-Aqsa, itu Dome of Rock. Masjid Al-Aqsa dia biasa saja colour kelabu. Jadi ada beberapa pendapat lah tentang ni beberapa pendapat, sebab salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman yang paling awal. Mungkin ni bukan teori konspirasi, just nak cerita je. Nanti marah pula geng-geng anti-vax or geng-geng yang pro-vax sebab kata saya teori. But this is a story. Ramai orang yang tersilap tentang Masjid Al-Aqsa dan Dome of Rock ni. Sebab kenapa bila image Masjid Al-Aqsa tu diletakkan image Dome of Rock yang kali ini. Kesilapan yang sering berlaku, tapi kata orang ialah sebenarnya bila akhir zaman Masjid Al-Aqsa ni akan diruntuhkan atau akan hilang ataupun akan rosak. Jadi itu tanda pertama yang akan ditunjukkan. Jadi untuk mengelakkan benda ni, Dome of Rock tu dijadikan gambar kononnya Masjid Al-Aqsa supaya orang tak tahulah bila orang nak buat Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni pula, kalau daripada cerita yang panjang lebar saya katakan, dia adalah tempat Solomon Temple dulu, di mana kat bawah tu ada rahsia-rahsia banyak Nabi Sulaiman. So kat situ itulah cerita, bukan saya. So kita cerita santai je, tenang. Dan ada beberapa isu yang sekarang berlaku. Contohnya tiba-tiba ada isu kalimah Allah ini. Saya pun tak tahu kenapa dibangkitkan tiba-tiba. Saya pun tak perlu tentang kalimah Allah. Daripada dulu saya rasa ini terpulang kepada siapa, sebab bagi saya lah saya bukan kalimah Allah ini adalah Tuhan sekalian alam, dan kalau orang nak guna, cuma jangan salah guna. Dan tak tahulah, ini pendapat saya, tapi ramai orang kita setuju. Anyway, saya rasa setakat ni saja, dah lebih kurang 35 minit. Tak ada komen dan tak ada apa sangat. Kalau ada apa-apa boleh message saya kat Kasih Cendol ataupun my 2 cents. Kita mungkin boleh sembang lagi tentang isu-isu yang lain, saya boleh bangkitkan. Dan kalau ada apa-apa permintaan, komen, anything pun untuk improve, dan kalau you nak kupas minta kita
kupas sesuatu isu buat sebab kita nak bagi sesuatu yang menarik kepada viewers, and kita pun tak tahu viewers suka topik apa, kita speak on things. Anyway, saya berharap hari ini ada viral pula isu ada seorang lelaki tunjuk kemaluan, dan semalam dan hari sebelumnya ada satu pembunuhan, ya, ada seorang pekerja dia bunuh jiran dia hanya untuk duit 5,000. Bagi saya ini bukan masalah bunuh, tapi ini masalah mental yang makin menjadi dan ini saya memang risaukan, sebab masalah mental kita semua sedang di tekanan. Kita ada banyak uncertainty kat depan kita dengan pandemik, dengan ekonomi, and saya tekankan lagi ini, saya ulang-ulang sebab sentiasa jaga kesihatan mental kita, dan sebab kita tak tahu bila kita nak blow off, bila kita nak stres. Seseorang tu dia bukan tahu dia nak meletup, kadang-kadang benda tu jadi banyak sangat ke dalam jiwa kita sampai kita tak boleh handle. Benda nampak simple. Okey, kalau satu ada masalah, okey, contohnya kalau kita tak ada kerja, satu masalahnya. Okey, dua pula, kita tak ada masalah, kita tak ada kerja, mak kita sakit. Dua, kita tak ada kerja, mak sakit dengan ada hutang LHDN 20,000 pula datang. And then okay, lepas tu ada kes mahkamah pula. Kalau apa saja pun, kalau ada 5-10 item yang menyerang sekaligus, it's impossible. It's impossible to manage. It's not about you have a good mental health pun, kalau semua benda datang serentak memang unhandleable. Tak boleh dihandle. Memang susah. That's why hidup dalam community. Kita hidup dalam community and reach out for your friends that you think ada problem on, and also kalau you ada problem pun tanya, because it's a shared thing, and you don't know when you blow off. So be careful. Orang gila tak tahu dia gila, orang bodoh tak tahu. Orang pandai maybe tahu dia pandai, tapi most of it kita tak tahu kita punya state of mental health at any time, or spiritual health. So that's all. Kasih dia cendol kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih kerana menonton, dan ada apa cadangan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.